और इस वक्त आपको बता दें कि आज एक बार फिर कोलकाता में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आवाज बुलंद की गई और कहा गया कि ये बिल हमें किसी भी हाल में कबूल नहीं है। बता दें कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के नाम से ऑर्गेनाइज किए गए इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मिली काउंसिल का अहम योगदान रहा और ये कॉन्फ्रेंस कोलकाता के मिल्ली अल-अमीन कॉलेज में किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर से मौलाना उमर आबिदीन कासमी मदनी साहब चीफ स्पीकर के तौर पर शामिल हुए। वहीं इस प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना शफीक कासमी साहब रहे और इनके अलावा मौलाना मोइनुद्दीन कासमी, शहूद आलम, मौलाना अब्दुल सुबहान नदवी, राफे सिद्दीकी व दीगर कई मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हुए। सभी ने इस दौरान नए वक्फ बिल के अंदर की कमियों को उजागर किया और कहा कि ये हमारे आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टी है। वक्फ बिल को हम किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। आइए सुनते हैं। हमारा काम है अपने हुकूक के लिए लड़ना। उनकी नीयतों में खोट है, वो अपना हिसाब देंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, उस जजमेंट में खुद अदालत ने ये एतराफ किया है, न वहां पर कोई मंदिर थी, न मंदिर के आसार मिले, न मंदिर तोड़कर बनाया गया। ये खुद इस बात का एतराफ है कि वो जो फैसला दे रहे हैं वो इंसाफ के तकाजों की बुनियाद पर नहीं दे रहे हैं, वो आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं। अब अगर अदालतें आस्था की बुनियाद पर फैसला करने लगे तो गांव की पंचायतों का क्या होगा और गली कूचों में लड़ने वालों का क्या होगा। अब देखिए, ये तो एक मुनज़्ज़म कोशिश है कि मुसलमानों की चाहे मजहबी आवाज़ हो या सियासी आवाज़ हो, उसको ख़त्म किया जाए। ख़ास तौर पर सियासी एतबार से मुसलमानों को अछूत बनाने की प्लानिंग है और उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। हमें अपना एक बाशूर कम्युनिटी की हैसियत से अपने कायदीन की, अपने असासे की हिफाजत करनी चाहिए। सीधी सी बात है, इस्लाम हमेशा बाकी रहेगा और जो मुसलमान इस्लाम को थामे रहेंगे, किताब और सुन्नत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो कभी मिटाए नहीं जा सकते। देखिए, उनका क्या इरादा है वो तो आपने सुन ही लिया है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इस बिल को कभी कबूल नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, जिस तरह भी हमारे को कानून जितना हक देता है, कानूनी दायरे में हम लोग इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल इसमें क्या किरदार अदा करने वाला है? ऑल इंडिया मिली काउंसिल सबसे पहले हिंदुस्तान में यही इदारा है जिसने 5 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तकरीबन 35 से 40 मेंबर पार्लियामेंट को जमा करके सबसे पहले आवाज उठाया वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। उनका जो नीयत है वो तो साफ है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी अपने मनशे में कामयाब नहीं होंगे। उन्हें भी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या लग रहा है जो मुसलमानों के पक्ष में जो फैसले हैं वो आएंगे या इसके बरखलाफ? हम मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो उसूल है, हमारी प्रॉपर्टी पे दूसरा क्यों अपना कब्जा जमाना चाहता है? ये तो डकैती है और डकैती हम कभी नहीं कबूल कर सकते। अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने जान माल इज्जत आबरू को बचाने के लिए हम कानूनी हर दायरा को इस्तेमाल करेंगे। कमी कहाँ है? एक यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं बन पा रहा है, एक कॉलेज नहीं बन पा रहा है। ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। हमको करना चाहिए तो हम ठीक करेंगे। मिली काउंसिल इसमें आवाज उठाएगी? मिली काउंसिल हर मामले में आवाज उठाती है और इंशाल्लाह मिल्लत का, मुल्क का जहाँ जहाँ भी फायदा। कोलकाता शहर में कंस्ट्रक्शन तो धड़ल्ले से हो रहे हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक मामला है, ये सब हम लोगों का उससे मतलब नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कहीं हो रहा है तो इस पर कानूनी मामला होना चाहिए और उसको रोका जाना चाहिए। ऑल इंडिया मिली काउंसिल का आने वाले मुस्तकबिल में और क्या क्या स्टेप आप उठाएंगे? और देखिए, वो तो हालात के हिसाब से होगा। हम लोग का तो अभी पहला स्टेप है कि मिशन तालीम 2050 है कि हम तालीम के मैदान में इतना काम करें कि 2050 तक हमारे मुल्क का एक भी बच्चा जाहिल ना रहे, बच्चा बच्ची सब पढ़ा लिखा रहे। ये हमें 2013 से ये चल रहा है, हम मिशन लेकर के चल रहे हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से आज फिर एक प्रोग्राम कलकत्ते में रखा गया। आपको मैं बता दूं, ऑल इंडिया मिली काउंसिल बहुत सरगर्म है इस मामले को लेकर कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को टोटली रिजेक्ट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि कौमी ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने सबसे पहला प्रोग्राम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 5 अगस्त को रखा था, जिसमें लगभग 42 एमपीज जो हैं उसमें अटेंड किए थे और ये बात वहां रखी गई थी कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। मैं फिर बता दूं कि कलकत्ता की भी ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम
کلکتہ میں سب سے پہلے ہم ہی لوگوں نے رکھا تھا، اور اس سے پہلے آئیوری ان میں ہم نے پروگرام رکھا جس میں عمارت شریعہ کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے پروگرام رکھا تھا۔ عمارت شریعہ کے ناظم جناب شبلی قاسمی صاحب موجود تھے، اور وہیں سے فہد رحمانی انجینئر صاحب موجود تھے، اور اس کے علاوہ سی ای او جو ہیں احسان علی صاحب، وقف کی جو ویسٹ بنگال وقف ہے اس کے سی ای او احسان علی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے اپنی بات رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جناب فرار حکیم صاحب جو میئر آف کلکتہ ہیں اور منسٹر بھی ہیں ویسٹ بنگال گورنمنٹ میں، وہ بھی موجود تھے۔ جناب جاوید احمد خان صاحب منسٹر، وہ بھی موجود تھے، اور بہت کامیاب ایک پروگرام اس دن بھی ہوا تھا، اور ہماری طرف سے یہ بات ایک دم کلیئر چلے گئی تھی کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اس پروگرام کے بعد جو ہے وقف بورڈ مغربی بنگال نے ایک رپورٹ آلریڈی سبمٹ کر دیا ہے مغربی بنگال سرکار کو کہ کس طرح سے اس کو ریجیکٹ کیا جائے، یا اس بل میں کیا خامیاں ہیں اور آخر کیوں اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ آج پھر ہماری یہ کوشش تھی کئی تنظیمیں جو ہیں کہ ہم نے کلکتہ میں پھر ایک پروگرام رکھا جس میں حضرت مولانا عمر عابدین صاحب جو فرزند انجمن ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے، اور حضرت مولانا عمر عابدین صاحب جو ہے وہ آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور انہوں نے اس پر بہت مہارت حاصل کی ہے وقف کے اوپر، اور وقف امینڈمنٹ بل کے لیے جو رپورٹس تیار کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف، ان میں ان کا بہت اہم رول اس وقت ادا کیا جا رہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے جو ہے کس سادہ انداز میں اور کس سیدھے انداز میں لوگوں کو انہوں نے سمجھایا کہ وقف آخر کیا ہے اور ہماری شرعی ضرورت کیا ہے وقف میں۔ ہمارا وقف جو ہے ہمارے لیے ایک بیک بون ہے جس کو توڑنے کے لیے پوری کوشش لگا دیا ہے یہ سرکار نے۔ آل انڈیا ملی کونسل پورے انڈیا کا دورہ کیا جب ووٹ چل رہا تھا اور جب الیکشنز چل رہے تھے، اور سب بات جو ہے میڈیا میں لانے کے لیے اور سب بات سوشل میڈیا میں یا ہر جگہ لا نہیں سکتے ہیں نا، کچھ کام پردے کے پیچھے بھی ہوتا ہے، تو بہت سارا کام پردے کے پیچھے اس وقت بھی کیا گیا تھا، اور لوگوں کو اجاگر کی گئی تھی کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ سیکولر پارٹیز کو جانی چاہیے، ایسی پارٹی کو نہ چلے جائے جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بہت ہم کامیاب بھی ہوئے بہت حد تک پورے ہندوستان میں۔ بنگال میں بھی ایک دورہ ہوا، بنگال کے لوگوں کو سے بھی یہ کہا گیا، اور الحمدللہ اس پہ ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور ہر وقت آل انڈیا ملی کونسل جو ہے وہ سرگرم رہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی مدعا ہو۔ اور آل انڈیا ملی کونسل کا سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی دائرہ نہیں ہے، ہم ہر مدعے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، جو بھی مسلمانوں کے لیے ہو یا مائنورٹیز کے لیے ہو، اس مدعے پہ ہم کھڑے ہو کر بات اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتی ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل ہر وقت سرگرم رہتی ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میں سب سے پہلے ان تمام حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو جنہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت کو نکال کر اس پروگرام میں شرکت کیا، اور الحمدللہ اس پروگرام کو بہت ہی کامیاب بنایا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں جو یہ آنے والے بل کو لے کر جو اضطراب ہے، اس سلسلے میں حضرت مولانا عمر عابدین صاحب نے جو اپنی باتیں کہی ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے، یقیناً بات سمجھ میں آئی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے مزید بھی آگے لوگوں کو اویئر کرنے کا جو پروگرام ہے وہ جاری رہے گا۔ اور خاص طور پہ ائمہ مساجد جو ہیں ان کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے جمعے کے خطبات میں لوگوں کو یہ بتائیں، یہ سمجھائیں، اور خاص طور پہ جو اوقاف کی جو جگہ ہے، جو مسجدیں ہیں اور جو دیگر جگہ ہیں، انہیں ان کے کاغذات وغیرہ کو درست کرنا تو بہت حد تک بدلے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس بار تو سینٹرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی پارلیمنٹ سے اس کو منظور نہیں کرا پائی، اس لیے جے پی سی کی کمیٹی بنی ہے۔ بہرحال ہم لوگ تو یہی امید کریں گے کہ یہ جو قانون لایا جانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ قانون نہ آئے، اور جس طرح سے ہم لوگ گزر بسر کر رہے تھے اس طرح سے کریں۔ আমার তো মনে হয় এই বিল থাকবে না, বিল উঠিয়ে নেবে, বিলটা উইথড্র করে নেবে, কারণ এর মধ্যে অনেক ডিফেক্ট আছে। যে ডিফেক্ট যদি যারা বিল তৈরি করেছে তারপরে যদি স্ক্রুটিনি হয় জেপিসিতে, এবং এত লিগাল ইনফরমেটিভ আছে এর মধ্যে, তাতে বিলটা থাকার কথা নয়। এটা সবার সঙ্গে কনসাল্ট করে তো হয়নি, এটা যারা পার্লামেন্টেরিয়ান তারাই বিলটা ড্রাফট করেছে। যেই ড্রাফট করে থাকুক তারা আইনটাকে ঠিক মতো ফলো না করেই ড্রাফট করেছে। না না, ওয়াকফ বোর্ডের পাওয়ারটাই থাকবে না, তো ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট যদি চালু হয়ে যায় ওয়াকফ বোর্ডের পাওয়ারই থাকবে না। অদূর ভবিষ্যতে বোর্ডের পাওয়ার যদি না থাকে তাহলে আর লোকের কি উপকার হবে। सभी जो काउंसिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड है, दूसरी जितनी भी जमातें हैं, जितनी तंजीमें हैं, सबों को मिलकर एकजुट होकर इस सिलसिले में काम करना होगा। ये तो कमी हम लोगों की है, हम लोग जो इस किस्म का देखभाल कर रहे हैं
वो उनकी कमी है, चाहे इमाम हो, चाहे उस जिम्मेदार हो, चाहे लीडर हो, उनकी कमी है। उनकी कमी की वजह से वो हो रहा है। और वही है कि दिल के वो क्या फपोले जल गए सीने के दाग से और घर को लगी है आग। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।